ngandagana watetera minide ambutumba nyesa mbulungu bakama ukedila mbukumukishaza kuvatona kanga dembo wehogo nungambo tumba atetera shola mahaka bulungu batetera katatepa njotumba ewana watetera vadembo ya retrouve atera vana mboma elola ya ngandagana elo analingo la nyusha moyo hiyama nyua ne watoila aholiche la dikolo la penju unya kohotoila nyu lo anja wotundo moyo hiyama ndo ngeno hiyama da shunjala eloto la tunduka kinyu da shu sawula la nyu alo sankuru eko emission wa kinyu atunyo ngena ndo dudu longombe eko onangenyu la tunyo ngena unya che watondo yalaka la tunduka wa kamera nye dande sawula la nyu shamoyo ngeno hiyama ndo la shamoyo watondo leona pamilo temolo la tumutaka lora unyimba onela kita wate dudu yaka kitu ta choko tadimbo toyi bakanda tate yaka ukimanyana wate telala medimi kimale tenefula danyu sawula ka awiwenda na lawya walu sankuru moyo hiyama le lora unyimba ndo hakukembo he le auto one la hohe alo sankuru ndo one la kasale che la kita woto la tondo da alo sankuru lo television tatemenamo papa Mark Mukoi ona nyombo hawo hela wo shamoyo hiya mamena to ilandira di kolodelo ndo la shamoyo li ane che wato to suteneka ndo le wane che wele la posaka to sutene shotanyo shamoyo vraiment watu moli la kashiche malutatelo ke missione la yunyolomba danyu tokimanya émission nete ko futa ima espace one emoshinga wolome avec soutien ga kinyu dimbe akadimiti hatoto himbo ta utete malala diffuser ka émission wa kinyu moyo heyama le Dr Blaise Wamba moyo heyama le PDG Edox Dihekala atochewa ne ojashi langilo efula danyu toyela elo di mibudi me la kalongo di ona ngenyu onanyu enundo anyu koshenyu shenyu lo se sankuru onela hatoka ka wo manjala tondo danyu nyote awiwa cheke talo sankuru eko honorable Kovi ndi halembaka unyachewa wile sunde ko disposé ko disponible dande njanjo sawula lanyu ondo halo tete maladi melanga moshamo yo kenyenyi wakona nyoto wele wakona ngaso sawula lande honorable la ko shamo ya dikolo ndo moyole atuchewa ne watuyila yelo kene na muni ushamoyo wa mamba moyole owanji Moise Kanga onela kasaleche da di mimbe woma ndo nkokala anteketa lanyu do yewe kinache moyole honorable Moise moyole wa député che wa homme politique che wa commerçant che anache wa lusanku lusaka hiyama ndo dimilasha wa elombo daso iwanja aso wa malusankuru moyo nyuche la nyosha moyo hiyama lene atoyila nyula di kolodelo elota yo teketa likambo ima sujet kimochikanga so ditete changer dimila honorable la ndeda sankuru paka show bijalonjo wo komunyoteka toto chika ponjo na kada sankuru ka kiso ima sujet ka kiso taka chonelo ta oteketa da sankuru face aux enjeux du développement, c'est-à-dire que sankuru ka kiso keko province ko konjisha sonyo chembe yaka développement de ko ta le période de mondialisation sankuru face la kambuendana wa exigence wa développement wa hakona homba sombosa osombe saoda sura kiso dadi kolodelo dimila honorable Kovi ndo dimbula da mida tondo honorable la kala ikombula dimbula da tondo waeko élu wa lo sankuru wembe aka sankuru ke dimene fula ndo ikola maîtrise wa sankuru fula honorable oto kombite engoka kona katumba qui sur la problème ka développement lo sankuru ke sankuru chucha tundu engoka kona katumba o wanji dudu lo sake fula lo mbola ye eko mbola wa dimena do da wo ndo wa wo le fula mais keneko ko kisombita kakanya dimi te ko facteur fula ya freine développement da qui so dans le sankuru datondo we mena ka position ka kiso géographique position géométrique choté ko le centre la ka république ka Congo na tiwa Congo da we mimo mala matadi da kuma la kaso le sankuru etali hakoke da we mimo mala Lubumbashi etali hakoke mimo ma Kinshasa ou mimo malo
auto tourné malituri etali hako ke choté ko le centre ka on est ka o jawa ki so wa Congo da so ko winyene wile etadi moui ko bu voie circulation tche yiko bloqué tiko donc réseau wa tondo tiko enclavé wa ombasala ndi kanga wa nyengeso ambucha so chucheme nakakana tayunga kanga la mangembo cheso ipunga dango la wihu da show evacuer dango dingo dadi tunja chalo ahula kino avo consommer ekwitali iyama bamemba saki ke ipunga malalo jama kata ko malalo mela kunja la no kisasa itali iyama e meme kanga masuwa kuchoka waena nshi ya yosa masua da mimo mala ne malo kisasa atokoma lingo la lumela atokoma lubefu atokoma la kole koto ya dango malingo ambosa binyawe fula do ambosa carburant ifula ce qui fait que ça qui kengo ke pongala mando koma lindo ayo yongo shinga wolo ndikambo commerçant ndi pombaka mbija lo shinga wa de bénéficiaires yema donc raison watondo okimimbisha eko enclavement wili laso bumbuka dango de ko ponda la kaso e fule waye na avocat wasonja wala ane kana 1500 francs la kaso 50 francs da fumbo wanga ya fumbo nyenja yekola yotahona ekama woyo kone 20 francs lingo la kaso kolane oui ko tomba tsonyama 1000 francs 500 francs donc réseau watondo enclavement réseau wa hindo ko kimi misha la ne eko volonté ya kiso anawalu sankuru da chombita chate mais choté ko la situation kene qui sont le centre ka pays qui sont enclavés. Est-ce que là ce que la maille sont enclavés ta uchika la kakopa kandela cho atoko kemuna donne ko union se fait la force surtout sangane que les tonne wo wa chotomba malo situation kene parce que ka pa kachwako anawalu sankurango ba chadi kam donc il n'y a pas une volonté politique les soutien wa politicien volonté nationale ya tout même provincial il faut dire ainsi ya qui se chana lu sankuru donne mbo chaud te ko pas tout tomber mal situation kena volonté chobu et peut-être volonté politique et tout bu la chotomba malingo lo la chotomba malo situation qui est là kengo lingolone donc dans un premier alors là surtout wa réseau kina eko wa dango il n'y a pas un intérêt socio-commercial ou socio-économique disons social oui mais un intérêt économique et commercial voilà si atondo wanji dudu la makata chaka wa café wa punde ya kiso wa coton wa dango dikina dingo wa kena kadone mituka wakete takabuke ndaka we mimo makise sane komalu jaka na chala chumba atachu lushila koto imutari ko chala chumbe we komalengo shisha tonya ikaola awe akachama kolo me winyene isho eponga hatu utundi fula wa kitondo café ya yabu tawo ivia ponde ya yabu coton ya yabu unyone intérêt wa opérateur économique d'avoir kaso ayabueful also eko une des raisons wenya ke shutiko lo et honorable Wembata leko nangalo yema point kana hinde yambo soulevesho aleye leko na mimbola lo enclavement wa te kamboda tondo de ko problème kele shobule tadimbo ambeteta la kaso da évacuer dango da hinde wa te no eko problème ko kanjala kele te ko problème ka volonté politique te ko problème kele shobulo tema dimena c'est-à-dire que show anewa wa homba tolombola homba to sha o tadimbo wadi disons wa homba to sha enyelo ka sonjela da sanro kuru kwa kisonjiho kanga lo circulation ka kobu honorable la mokalola la kolongola lo honorable ko atuche ko mboka weko tolelelo la kikolo majorité atelelo majorité nyumba ka konja pouvoir mbelendo la gouvernorat la anyanyu nyumbele la tie kokuwewo yanjo tano ase sankurula ane wa ate no te ko la problème ka clavement ko le chilo mo chitaka sale de ma émission le radio ni kotenda te ko la programme la cha papa Moïse Kanga Moyo kasi no congolais ko ngano mba to ya l'enclavé ngaso kango tadimbo ambija kete bu rwato tunje kanga lo hotaka ni punga malambo le honorable ko ewo le la ane ko naka wale la ngaso ko shwato akina
Wanji Doudou le saki fulana bishamo occasion ne ba di m'expliquer problème que so ololo mais dimi te to kutangana ben la ma yisula ne te ko la pays ka qui so kene avec plus de 80 millions yato pays ka qui so ki hakoke wembe yaka iko 2 millions 235 000 kilomètres carrés. Wa province c'était que 26. Unyawa jawo to wanji kana wamboko jawe wanji Doudou la ne ko vate weko ministre par exemple wa droits humains. C'est-à-dire weko ministre wa 80 millions de wa Congo Kutundu. Webu ministre danjo résolver pas kawi wa kie wa territoire wa province d'origine wa kie. To chike wa kanyakada otone on est sambo tolengo le ministère c'est que waka ujelengo danjo résolver pas ka problème ya kiso ya chusa en cours bu da résolver problème ya république wo tundu mais a wa langande suivant programme d'action ka gouvernement kengo kende sous l'autorité waki premier ministre wakinde amboka bon par rapport à wa 5 chantiers la ka kutemba la ka tondo ka 5 chantiers comme institution existait amboka mais il y a la direction des grands travaux il y a le secrétariat général chargé du suivi et de la coordination du programme sino-congolais. Suivi et coordination. Et on a eu le Wanjile Koko, la taille, le Wanji Moïse. Mais et combat ça là pour la République Wotondo. Ah, pas de Kamoda qui sont dans la province Kassankuru. Ah, pas de Kamoda qui sont dans le territoire Kalumir. En beau cas, mais la République Wotondo n'est comme Bacha, diminué foula, suivant un moyen et disponibilité. On est cas qui sont. Honorable, Wati, Nakande Ambo Eko Sala, lo di Cambodie n'a pas la Wati la Congo Wotondo. Eko di menifula oto ayo sala lodi Cambodie na Congo mende ko la kawo shoma menala ane amochi wa ne wa uyadi wa premier ministre ganga banyangi nyoate exemple wa kolo masala yema di Cambodie mochi denda na la kawo la na we koma la kindo unyoso ki de France dak Sudan no asesa nkurupaka ngaso to one paka nyumbale kana nga république kumbore kala kanyo honorable. Le sac on Doudou hamani kenega mo teke takala mais les kolo coûtait d'abord exemple wa kolo hawo suivait amena gambo kolo iko paka kolo mais lo yema ya pouvoir yelande na kali kanyaka di to wanje mo je kolo sana kema la kanyo temba la kiti otadimo ne wa mo malukana ngambeta loja lo mela ikela chala kisangani kema ki réhabilité mais otadimo wi ko réhabilité pour maka munga entretenu pour maka to kamba wa kata kamba kachi atondonjo amena entretien beau et puis en plus mituka wete etale que fulifula comme mituka to nyawe ete tao wambo koma jeje mochi utani ko kolo wa vombeta bu voveme ambo tunyo apa we akiwo wa yolongo so ma route réhabilité non entretenu wa ukawla paka lokunda kunya ukawla lengo ko république a yotonjo akutato paka deta dimo wango to wekina bolo biole dikina lo république je crois que wane ngeso wane welele lo wanji we kolo sala wolo dawa itadi mo wakiso monga réhabilité de gambo intérêt deuxième chose la volonté politique we ko ya la pusaka we sala la kaso kunaka webu hata intérêt ki mochikele favorable ka kambule mulangelo hoye ukaso huita kambuleko soit mela ne d'abord nyame ane wele lomboda so a député ya so a ministre aso lana hanyokana ondo takasale dima et débat da okelo radio le problème qui est dans la chef lié ka province ça pose toujours des problèmes parce que hanyokana la masanyu kanga lodi Cambodie l'intérêt wangelo ka kiso hanyo yala kala de yoto idato proposer kango wanji ko solution ki mochimenamo est-ce que ngaso shoko ka espérer da di Cambodie mochi da yimba ko salema la kaso honorable de volonté politique ya te le sakadimi la kalié volonté politique la volonté ya ki so show ana
walu sankuru amboka de kamoda e wanji walu politique wi ko wi le asolane wi ko vo veme d'abord ana walu sankuru amboka e vo wi ko la so wi ko la base politique ya kiwo lu sankuru do vo wi ko lingu u shote ko lingu dan nanga roi sala volonté ya na walu sankuru donc volonté politique chouetami e ko volonté ya chaud lié la volonté ya qui se chaud wa sankurwa alanga sote ko nanga donné tolongo sole province ka qui so o someli di kamoda uke de monaka chote ko nanga tayo sala wa sacrifice mochi yele fula la limbola direct honorable oko wa député da sankuru chocha tondo da développement we kon député oko wa député akokawo sala wa député wa député nationaux et provinciaux to mélanger nga so député wa élu aso na so na so no choma nyosona akokanyo sala da tokimanya da sankuru kaso chocha tondo mais keneka koka so sala d'abord les wa députés provinciaux de Kamodi Kamoda de ndana sola ne eko di Kamoda province ka kiso ka sankuru amena la mai wo sona gouverneur ka homba diriger sankuru gouverneur kengo eko otolele la un projet ka développement un programme ka développement ka province ka yomba menyate la me province ka kimi e ko lo souffler la wa himo nyenga ne dimina kanyambo sonelo gouverneur himo kene kenda na la wi tadimbo kene ka yomusala tokene ngane bo daka kanone problème ya wa école kone dimina kanyambo sona problème la wa école keneka musala ngane di kambuchende ayo cha le sala le programme le projet ka kinde ka développement ka sankuru amboka ndeloka yo tandwa moyen de mine ko na sala di kambune moyen mo konja wale ya male no cha ngane la sole wa député provinciaux ya so vo ane wa sona gouverneur sur base ka programme ka projet kandi kadimena mais wato sonake sur base ka tribalisme to ya ke pa ko tribalisme la wi aso clientélisme tribalisme malu sankuru la ka nga écoutez osombelende a été quoi le problème il y a insécurité ndeto le programme kaneke ngwa yenya wa ko na ndumba lutter contre l'insécurité lutter pour la réconciliation nationale anawalu sankuru les députés nationaux les députés nationaux et apport wa kiwo wa ki députés nationaux là où on ba chama lu sankuru chinya menaka chinya le ko le programme ka élaboration ya wa projet de société li wa candidat président de la République union choté ko lo appartenait loi parti fula loi regroupement et fula on a le sankuru l'année de tché on est roi sala wolo dans le projet ka société ka qui candidat président de la République et kingo sankuru on est pris en compte par rapport à son développement. Canonné, on a canonné ou à pont. Il y a pas celle de 17 ans là, ne le wanja so ne wo tachu blaso hanyoche. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Angaso, union ne batate odacha. Connaît kana wa etanim et le programme Kakimi demi candidat X président de la République, l'école a problème et réhabilitation de route. Ko showane, niwane, wo soutenir we sukani komunone no le 1000 km autojet 50 la le sankuru donc il jake na chenyu ko chakanga boda so on est hauta uchi waka mimbo le kakiane kakona kahumba chama oso tutumiranje ka oui tatuko yoto le confusion de l'unité le débat la propagande te le débat na déjà propagande ka utaketa ya kadima yale là sona ka ambo to le soya programmer lengolone tout to sala wolo la mayunga exécution na ko wanjunga ambeta wa exécuter parti kengo kendana la sanction c'est tout suivi amboka ndo suivait et le limite honorable ko onyo so tambo sa député provinciaux wa te vombo kime parce que vombele la vomba surveiller gouvernement provincial wa acte wa kinde wa comportement kinde donc lo ke wala kinde na ka bodi mena vombo bo shadi la anya
ko le wa leader yaso lande sankuru ko de ko fumbo paka nyuko ya di la shoko kalo de kongo chali ana ngeso le ambucha so le wa leader yalo sankuru wa leader d'opinion wa homme politique ya weke apport wa ki wole wa ministre yela so le wa opérateur économique mochi elo kwa pa marque anwemba wa dango wa colonel finilo koto watu atiko kiambe anwemba wa dango chala ngilo da kimanya yi matan swape le wa leader apport wa ki wa leader d'abord wa newe wa politicien ko kawo sala kenda kesuko timemba ya concerne kavo mais ka onyete wa leader politique onge wa ministre wa sénateur wa député ukuna na cheche vowi ko lena sesa wonyama la ma sesa wonyama andu wa chewulu da kunjo munyo motu da famille taka sesa nyama depuis 2001 la ka kumuwanja so wangilo one shumba sesa nyama sukila ma sesa wonyama teko pakato tokone langilo vati la ma sesa wonyama la ma sesa wonjovu kanga we ha participer la makawoda ke me wa utumba lo munyi ko shombelele tilena sesa wo nyama lena so sa wonjovu sankuru hatombe kaanga la lokolo lokolo la nyama lo ani lokolo dikaka dande dingo shobundo ko lema est-ce que parce que hawoto langue kana shomba heye négocier honorable moi je doudou le saké fula ouais mais quand eko mena d'aller coller vite da cholo discours da campagne nga ho langaleso dikambo ho langaleso MMB aka te bila bo di mena da wuya kata ye ko paka bu eko di mena mais halangi mitala ne dikambo dimi bu autorisé bu mandaté danjuata le chef mongo autorisé mandaté là yo ko te dimi te nengo MB aka me dimi ateka nga mais keneka kama ngi kote ile tukanya donné depuis 2000 kana 2 ou 3 pour kakie tata kunyandima to kundisha dango de kwifula ta audita le moment venu la ka côté da dikambo la tina kado ene etena ka cha so kakiane et juste réflexion da uha kona ukukiso sho nyanga moyen wa développer u jawaki so mais choche wa homme politique a tout ça oui ko luta chulo campagne électorale na ukondi occasion wololo da mimbola donné mais par rapport la développement da akanya sali amboka wa newele charger la weaso wa yuta dimi bu mandaté honorable c'est un point extrêmement sensible oui sensibilité ka kinde ko la mile na ka résultat adi mena bunda sensibilité ka mboka pa ma hayo takashika to jotone honorable akechi aka dotone la lomila takaje makadame ka selo mila vote ndoki male ko ka osombele sensibilité kande mais dudu hako kimbe changaso sensibilité kande kiko mais na uha onyawa chayo ate wikola ana tano amboka ko wikona ngambia ona lona akanda sale wayo compare one wako na wa onone ngane wakachiwane kula kanyubu ngande tukuta osa Kongo ensemble wakinde ya kushuminda kakona kakachama lene kakona ki hauchamene di mongote en passant chu la maka kia kaya tilokomola wanji moise kunmi kutedi mite route omwe malukana ngalo jalo mela one ikela tout ça dimicho le konulo wa photo wane omboka kakilo kunda kundi salache kumbuka kingo kijalu seke ndo dimila kolomba pumana lo wanji moise we halange pumana ma dimumbuli wa mbula halange ndo ko dikambo dimite teketa le moment venu ndo ko dikambo dimite honorable atefula mbitaka dikambo da lo sankuru en dehors ka kambo chiane volonté politique wa kambo ila soit enclavement développement da lo sankuru de kolanye wa kiso d'abord choame wa ko homa eteketa mengo kele ele unité shobula on est shobula mboka na ngokele lo base parce que ato amochi njala kana ka wala tondo ka di kambo di mochi ko to ko jase to ko jawa divergence ya ki wo chie le mamu ko ne to ko jase l'intérêt wa sankuru mais shola kaso ngoke so bu o somba tete ya no ase sankuru chiche honorable on est shobula mboka na lama wa saso allez we constat ka ki lo di kambo data na keso we kolumena demi halikina nga wuya kashiwana na chewana ya wukana ato ane chembukana ka shumbukana ka do kesula chikami au kena dudu l'honneur le covid hawukana de kamwane wata cha discours politique ngane yela lo vi ka kiwo finalement anyenyi wadi mena mbukanaka pumanaka
wa no lokumbe ensemble wa teketa ensemble wa cha wi cheawo ensemble ayona osakanga jemetelo on a yongi éprouvé a yongi éprouvé wa yena b ayo chole ko wona cheche nda do kanelo de ko l'intérêt yawo ko ka l'intérêt wana wa sisa ko da me wala cop yawo kombo kana di meno wo kana wala masawo shombele hato ko ba halo l'intérêt wa sisa ko ba wo ma hanyu kana non shombele hato kene o haleye kana di memba cha kolo mais wemena ka atowe ko le deux parties il est différent on est à teketa ndo sala l'intérêt wa parti kakinde on est école l'intérêt wa parti kakinde voche wi ko be ko l'envoyer na pouvoir amoka là ce doit on est ayeta odone dimi mongi lo laisse kokina que lo kina lo longo et tu as sa pouvoir au sombele wosano amoka dikambo normalement wa école parti A école la idéologie wa kinde école wa wi wa kinde do école objectif okina wa hafone du on école plan B wo hoanyu to kana lengo paka nyumunga ensemble na nyumbukana ko nyumbukana done no dimila so lambo ya kicha we ya dia ke to shulu wa kondo ko to ya kicha to la yita diambo parti kaya e ko kutuma we honorable Kovi lo sanku on est choka ke toshi yema ya pouvoir ko limite honorable kutuma ndo e dudu on est we to choka toshi yema ya pouvoir limite honorable l'intérêt général naka l'intérêt général kene kenda na la sankuru taka sawala no di mambita dikamodenda na le problème kenda na la chef li la yana ya province ka kisuka ka sankuru débat daka yala dima etaka sawala la ne taka sawole fula kele tak débat da wolo daka yala da tana chef li hanyo kanyila masanyu alors ka ko l'intérêt wa sankuru au lieu kamnyo a divergence monti nya ko ne bo to embe chef li le na ko ka tonjala lo avantage wa toche hanyo kany dimila kalongola et je l'ai dit à la télé la kalongola honorable le kula bakabete saudi mochi ana asisa nkuru akoyele da 2 millions mochi kwa jelo disposition ana asisa nkuru ndanyo la projet kele falanga nyenyo yosh hanyo kanyi lo intérêt wenda na la na asisa nkuru che kodo kanyo da ko soda so paka l'intérêt wenda wala masanyu walonge nyila kinyuka na tekolo homba wanyena da dikambo atucha totakone do kanelo union fait la force non o solo lo français aller l'autre tanga datawo engo kesokwa katatu shichodone ana asesa nkuru lo shila iwokana shoko kaka monia akona kumba déplacer Doudou ko tingane la franchise kambiye lelo na ya politique auto congolais wa leader politique wa yokane kile tuyone wa développer la kasu bu paka chucho dikambo halenyi moment wakona wa humba sur le plan politique ko kana comme ko te ko leader lo Rwanda le parti kande nde bula intérêt watonga laisse ka weli ngulona ke nyuto kande bu amena alors côté kanga wiwa chef lié ya sanko mais ndo somba kata langena ke ma démocratie non pour le démocratie ko débat ya wa idée amena takateketa ndo show anaka langa ka donner chef lié ya sanko yongi la luja dikambo luja sukana ekolo centre ka sanku et wa territoire tché ya yo tokando tomba kamala luja facilement là ce rapprochement wane wayanga et création kawa nouvelle province kengo décentralisation ayunga ate ndo show na kalanga ndo wane waki kunanga ka quand waki la argument waki wo amoka mais ahone dikamuda nyunye ko la argument wanyu wanewe ko argument waki wo meju wanyu kana mais eko argument mais là so plénière akahombi tranché mais plénière pour wa réseau il est tout à fait multiple ndo diverses ndo réseau atondo ele nywa mais d'abord hanya di d'accord la masanyu engoka koleki woke kakaleke paile nywa mais d'abord la masanyu hanya di d'accord parce que nyoka na nyoto kakanga influencer plénière lone shot nanga te ko nanga lengo parce que shombe aka avantage wa yototana lengo mais là mele nywa mais hanyo kanyi ina doda dakanya hombe wa hapo sa kanga wa loi ya vote sonjo aone kana kanga loi la santé publique aone tche pa hamba nyumbu kana ko paka munga woto ibu dika muteko lo démocratie tolo a raison ande ndati vo hawo langelengo wane waki ko nanga da chef lié munga lo lusambo we ko la argument wawo we ko la raison waki wa amboka wemba ilela ne wa yukote ko wa yukondo ne wa raison wawo we ko dimena wane waki contre ko shwane te ko la raison waki so mais système ka décision ko si cela non paka mbita le vote
manewele majoritaire mba gagné et ben makate te le vote voa ne wakate donné ongi paka la lusambo ta yoyenda awi wa lujalo Congo voma kembe gagné undi gagné amboka mais ça ne veut pas dire qu'on est assez sans cours haukana non le chota ya boulot système ka non, ce n'est pas ça. Atola, toi qui a raison, plénière à 4 tranchées. Surtout quand il y a des Kamboso, limite à qui une exception. Parce que le principe était que l'aîné et le chef automatiquement, et le balombe lembe, le combat rumba munga, chef lieu ya province, ya nouvelle province. Mais Takalombe exceptionnellement. Mais je suis qui n'a trouvé Takalombe province la konanga. Le Kassai, mais voilà parce que wako d'accord wako kana masa non mais quoi insister les soit auto bloqué en boka de Kamboda écoutez tako kana en 2 blocs wanewa qui pour wanewa qui pour wako kana wanewa qui contre wako kana mais démocratie oblige vont wanewa lengo mais quand la makawa tombe parce que pour moi je rester sincère de comment il dit mochi ane soit collègue ami député mochi yakamalongola malgré comme la cassale campagne kamamba lu di Cambodien wakati honorable tout au kucho la luja tout peut changer à tout moment tout au kucho la lusambo kokaka nchikitanya à tout moment amena union ne wele teko la assemblée provinciale wa kiso union ne chana to tucha l'élection toko wa yoto le plénière ka assemblée provinciale wa yo décider donner to déplacer et les lengolone et le cas honorable télévision au Nyambende analengo nyeko to yela la dikolodelo teko shula honorable Kovi tako longo de lo di mimbe yakadimi tendela we ya politique hésiter ka hande teketa keneka kanyande ndo di mijala ka ngeni fula eko parmi wa to wa momena wa we mbile konde kote dudu le konjai awa procédure fula yena sopa ya nyuto teme kalwa cabinet ke madimena eko da san kurumba teketa so naka eko di kambo da teketa paka shonja konjo teketa na wasi san kuru ahone di kambo ale kanengo kakona kala wana ngesula meto ko bitone television te ko futa kana bato la wonyu ale me te ko lo humba waki nyunyu chewa ne watoyela malangelo honorable tota chuchalo lunganda hatuko keteketa lande shionjo a kambo onjo batotaka tota chucholo lunganda webu candidat mais to akina yuko a candidat honorable wonyo ne wambele na sankuru pa tateli so akashala ne ma problème ya so enclavement la na webu candidat oko ana nywanu wako wa weta de apité la wane wa to vote mbala kene parce que mbagene te ko ma apité ma kiambi akukayemba cher conseil okola di kolode la akukayemba tengo akona katondo kakoka woto ko jalo nyakana tukubo lo sha tada sankuru mbosa kile sankuru kaso abuje ye matambole kachikala lese fulano honorable wani dudu lo saka me wakati problème ke mochila ane dimi anga tundu tonne waka dévier problème ka 2 millions et le 2 millions ya kwa jilo mesa ko nyu hanyu kanyi to dévier nyo ta susano na to mbisha to chuke wa dona ti nyombisha kile to kilo du tout ça de me personnellement comme on a convié comme beta malanjo discuter avoya ane donne 2 millions nyo chenga no kanekele to là le honorable le kula tula nande to sa précision kadi kambo so dimena no che mais le mi keneka kanyami ka na ko wanja angelo mbaka shawaso ndembe yakanditi yakachete kwa na ndete ka to akamba ande akakokende mishate dudu osakutane chakawe anele ngane ya itetayo yakana ndeka kusha ati dudu la mokosha dawe to chadi kamo ngane osohangana hona we adukane kamo we wakakusha mission wa yo répondre ayo réaliser mission ngo ko we ayo yo sha réponse lena kutume amoka me kananda kalange donne atu wo kane kile wa chedi kamo dimochi we komboka ndiko wanja wo jatu tunduche kundende kananga donne atu wo kane e wonyanyo tuma wone amboka oseko dikamoda dimena hakoke done nyokane naka hawokane watso vonja yaka wane wakawete danjo atone nyokane kuva umedimi honorable Kovi hambita yawe yaso to chulo dimbola ateyana wananga ane so wate so walu sankuru one landa ko to ko jetete katondo etete katondo inda kwa kanongo sola uja wakiso
de mera côté te a to tada Sankuru kaso wina Sankuru nyate wo di mimena ka polo li turi kana mena ka polo lo manyema mbo shila no ngosola manyema wala kida ima di mena shote ki ko bu dodo di me ko député national de mes beaux députés provinciaux. Bon, de mes pas à côté qu'à qu'un kilomètre. Auto tchèle n'inde. De mes bossaka politique yikoko ucha mbembaso. Wea ki ma di roding unda di mochida ucha. Kanalango motombi fumbe. Osa fumbe njo. Emba changelo ngelo watemende undi watole. Auto tchèle n'inde. Onge we député, onge ministre, onge PDG. Kanalene ahambotolo magui, ahambotolo corruption, ahambotolo nanache. Kuka kunja yima ya wa moye mochi ya memba chaka solo Sankuru kele Sankuru embe chochato nundi achu oso di mimba encourager ka ok tutu yanga ke da munga député on est toujours réglé wa compte le ato amochi o dudu député akilo kanye fula di mi paka mungo ke di mi chenda oso yiko de éviter choto wa tribalisme on est la koka nchadi kamodingo ku embo osona onge ndebolo village kaye onge ndebolo groupement kaye membe yaka wa we kunyanga représentant mochi walo Sankuru audiovisuel mais dudu ngombe ekola wo yango depuis un certain nombre d'années ndembe yaka lutumulongo holo owosa ndayo tuku kambelu méritocratie bato takalo français on est la coca on pas comme bosso on est le clientélisme le tribalisme wango bo awoyi wa mena eko wa soni mais les choto population wane wa représenter wo te chate la ma chasso vote kengo vote kaso a servir quelque chose bien mo le ko mena ka kiane wa kandinde fule presque chaque la carte yambola le solongo vote 89 l'eau députation nationale pour longue fula le siège château bon le siège kana château je crois et quoi château oui château 89 candidats oui komboka là so atwa yonga wa yo komwana wa yo cha book di mena e ko sono to tunja ko nyumu mbola ndenya explique ko nyuminda kananya wo vote nyumbo vote kana hanila ngimbo vote nyuchiki mais le komboka to amochiwa njaka dimeko par exemple oui milane le ko se chulo tenga one dudu wela mile we bo se chulo tenga we hoto hateketa lo lumela achina oso budi menifula to che onge libre la anenge so atetela kima vane wa jawa dongi da lo kishasa elo lora onyemba yiko candidat lo lukunga do ndemba yuto vote la dimide ko lo teketa da ki dudu otete voilà ok oso yo mochindo nani maître ko we ko kambe oui ko kambe la ne kishasa ndeko Basile et ko ndeko la ne ok alors naka to akina to voteka ko chombetaka ko la masa so cheme ko to ki oso excuse honorable ta lo komelo ke mission akiso seconde hiende kele we chano wa Sankuru oteketa komelo parce que ambo signaler mais non déjà ta lo komelo ka émission akiso oteketa komelo wa ko kembitana nyo wa ko di la di kolodelo oteketa komelo d'abord no chalo sakanyo ane organiser émission ene no chatondo mbeta anenge so chewa no ko kanya appuyer wanya appuyer da di kambone da nuche honorable nuche hana ngeso atu wele fete kanja ok on a encouragé déjà kamoto ngonga compte tiki hayi de deux bitana ngeso lunganda e kopaka lunganda mbinde tuchulo lunganda tatunga ke wohwa paka akaso helo njole ne helo njokolo vate la mawa akuwai na la madaka na wa njoku badiyomba batoko ok aboya solengolone lo saka ya manyo suivre émission wane utiso lo YouTube webeta lo akolo nyotokimwe ndoko dikambo wa savant lo matière le saké honorable émission à Sambo Kome lo YouTube wayo beta chowe motolo YouTube comme la allo Sankuru waye na wa émission wa kiso nya wele émission kiso di mila honorable we motolo YouTube anwele la putu nyo ane chewa to yela malo Congo kana hola kina wala anje wangilo tanyosha moyo heyama professeur Donatien Olela moyo heyama la mamarich ndo moyo le anange so chewa ni watu yela ona nyombo to heke akambu akaturukana de mission ne checha to do lora onyemba tayo ya la photo mbijalo Congo campagne kenjo ne shombe ha tolo shatta dawe mbeta atochewa no atoyela na rikolodelo ongeno heyama otochele luhumba numero ya soye ko l'écran laisser lango wetele tayo na uhwa shokolongula lo alo Sankuru ko enjo tekera na honorable akachidika mudimo shida ngenyi
i hotele yakala ne kele yakayosha réponse wake kana yosha explication wake moyo heyama tanyosha moyo la dikolo atuchewa ne otoedi ngeno heyama oneko alo sankuru wakinyu honorable la kosha moyo huwa anangeso moyo heyama aya bengulo kina lo sakifula lo saka nungola tondola ne l'émission OK l'autre à la télévision do moyo le professeur Georges Wicho Dima on est attaqué tadi comme la politique kala kaso ngolo ni kin moyo heyama moyo lo wajami honorable lo sakifula ingénieur fia mbaka mbosate lo sakifula lo kene cheka sala nyulo alo sankuru lo sakifula Baraka mana wa tetela cheka, silite kaka shojara do yo.